विश्ववाणी लाइव को स्वागत। दर्शक बंधु, आज ओडिशार राजनीतिर चित्र आपण मान सम्मुखें रखी। वर्तमान बीजेपी जिते चेष्टा कले त्रुटि दुर्बल त्रुटि किसी सुधार आसुना। आशा करा 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे पुराणा चित्र बीजेपी लिपि एवं गोटे भल स्थिति आसव, किंतु राज्य में लोक मैंने बीजेपी पर आउ भरसा को नहीं पारना। कहीं बर्तमान आपण मैंने जानी गोटे रायगढ़ जो भाई घटना घटला, गोटे झील को दिन 2 पर बाड़िया बाड़ी कर उल्लग्न अवस्था कले, जोटा ओडिशा निंदित हेले। ओडिशा निंदित हवा सहित कहगला एक आम दिल्ली रे जो घटना घटी निर्भया भली कांड ओडिशा घटला बोली लोक मान मत देउछंती। तापरे प्रश्नपत्र स्कूल रो बही रे जो भली भाव में त्रुटि आसी एक नेशनल खबर रे पहुंची। नेशनल चैनल मानक ओडिशार शिक्षा विभाग केमिति अच्छी तापर आलोचना होची। तापर नीट घटना नहीं धर्मेंद्र प्रधान उपरे किसी लोक असंतुष्ट अच्छा। यह एक प्रकार बीजेपी स्थिति ठीक नहीं, किंतु जेहेतु आउ 3 वर्ष अच्छी हुए स्थिति से सुधारी पार। किंतु आज आम आउ गोटे बड़ कथा कहवा बीजेडी स्थिति। बीजेडी वर्तमान स्थिति दातुरी हसुची ना कांदुची, एभली स्थिति रे वर्तमान बीजेडी आगधाड़ी नेता सरपंच, जिला परिषद एवं पंचायत अध्यक्ष एभली भाव में बहुत नेता वर्तमान दल छाड़ी बीजेपी की गले। किंतु बीजेडी तार स्पष्ट चित्र गणमाध्यम आगे रखुना। ना नवीन बाबू तुम क्या आनी बसौच, ना क्या दायित्व दौच। लोक मैंने सब भावुं केत भावुं गोटे सोशल मीडिया प्रचार पांड्यान फेरिले से बंद हो पुणी फेरी जाऊँ सुजाता काट्यायन फेरिले जहाँ करने कथा चित्र स्पष्ट शीघ्र करंतु, किंतु जना पड़ुनी बीजेडी स्थिति सुधर। एवं बेलू बेल बीजेडी स्थिति दुर्बल हम जय जय देखा जा। वर्तमान बीजेडी ना इंडिया मेंटर अच्छी ना एनडीए मेंटर अच्छी। लोक कौन भाविए? लोक तो निश्चित भाविबे ना नवीन बाबू आगुरु बीजेपी की समर्थन करथिले, लोकसभा राज्यसभा सबु बिल समर्थन करथिले। एबे वर्तमान जो 23 दल को नहीं इंडिया मेंट एक बैठक गला से भावुलु जेहेतु नवीन बाबू दिल्ली में अच्छा एकता करेंगे कौन क्षेत्र सहयोग करेंगे कि किसी आलोचना करेंगे कि समर्थन करेंगे, किंतु इंडिया बैठकर गोटे दिन पूर्व नवीन बाबू पुणी ओडिशा को आसे। तेणु से भी चित्र स्पष्ट जना पड़ुनी जे ये इंडिया मेंट को समर्थन करेंगे बोली। जदि एनडीए को समर्थन करेंगे, इंडिया को समर्थन करेंगे, ताले बीजेडी सरकार को आसबनी। आप लिखिक रख वर्तमान बीजेडी सरकार को आसवा बीजेडी पावर पूर्व भली फेरिया कहार गोटे आश्रय ना पड़ो। नवीन आइदर इंडिया मेंटेन नियंतु आइदर एनडीए मेंटेन नियंतु। पुणी आगुरी थिला
ବିଜେଡି ବିଜେପି ଗଠବନ୍ଧନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ପାୱାର ଥିଲେ ପେରି ବାବୁଙ୍କର ସମୟରେ କହିଲେ ତମେ 30ଟା 40ଟା ଆସନ ନେଇଯାଅ, ଆମେ 100ରେ ନଡ଼ିବୁ, ଆମର 107 ଦରକାର, ଆମର 105 ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସାଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ବାର୍ଗେନିଂ କଲେ ଏବଂ ଏନଡିଏ ବିଜେପି ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ବିଜେଡି ତାଙ୍କର ସେ ଅଲଗା ମଇଦାନରେ ସେଥରକ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ପାଇଥିଲେ 100ଟି ଆସନ, 103 ଆସନ। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ଏନଡିଏ ସାଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଠବନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେପି ଯେତିକିଟି ଆସନ ଦବ ସେତିକିଟି ଆସନ ରେ ବିଜୟ ଲାଭ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚାଲକୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ଆସିବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚାଲଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହବନି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡିଶାରେ ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ପଶାପାଲିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଭୁଲ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ 20ଟା ଏମପି ସିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲଢିବା। ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ କରାହେଇକି ରାଜନୀତିରେ ଲଢାଗଲା। 2024ରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତିରେ ଲଢିଲା ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ସେ ଭାବିଲା ଆମକୁ ଲୋକ ତ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ତ ଯାହା ହେଲେ 80-90 ସିଟ୍ ଆସିଯିବୁ, ଆମେ ସରକାର କରିବୁ। ଏମପି ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ସେଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ବା ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ସେଭଳି କଲେନି, ଯାହାକି ବିଜେପି 20ଟା ଆସନ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ପଳେଇଲା। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ବିଜେପି କି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। 24 ବର୍ଷର ସରକାର, ତମେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଲୋକସଭାରେ ପାଇନାହ। ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଦାମିକିଆ ଟିକଟ ଥିଲା ବିଜେଡିର ଟିକଟ ପାଇଗଲେ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଅଧା ଭୋଟ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଦିନ ନାହିଁ। ଏବେ ଗଣିତ କଷିବାକୁ ତମକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛ ତମେ, ସେ ଭୁଲର ପରିଣାମ ବିଜେଡି ହିଁ ଭୋଗିବ। 2024 ରାଜନୀତି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବିଜେଡି ତାର ଗଣିତ ଠିକ ଭାବରେ ନ କଷି ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲା ବା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବିଜେଡି ଏକା ରାଜନୀତି ଏକା ଭାବରେ ଶାସନକୁ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇଦର ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ରହିବ, ନଚେତ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟରେ ରହିବ। ବିଜେପି ଯେତିକିଟା ସିଟ୍ ଦବ ସେତିକି ସିଟରେ ତମେ ଲଢିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆଜିକି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତମେ ସେମିତି ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଟ୍ ଦେଇଥିଲ। ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପଶା ପଲଟୁଛି। ସେତେବେଳେ ପାଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏବେ ପାଳି ହଉଛି ବିଜେପିର। ବିଚାର ଆପଣ ମାନେ କରିବେ, ବିଜେଡି ଆଉ ଏକା ଶାସନ ଗାଦିକି ଫେରି ପାରିବ ନା ଫେରି ପାରିବନି, ବିଚାର ଆପଣ ମାନେ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ନମସ୍କାର।